Ang inyo ginpamatian amo ang GMA Super Radio DYSI 1323 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Ang GMA Super Radio DYSI isa ka commercial broadcast AM station nga ginapanag-iyahan ka gina-operate sang GMA Network Incorporated. Ang GMA Super Radio DYSI naga-operate alas 4 sing agam tugtog alas 10:30 sang gabi sa kabastugon nga 10,000 watts. Ang studio na hamtang sa GMA Broadcast Complex Phase 5 Altatura Village, Barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Samtang ang transmitter na hamtang sa Barangay Nabais, Mandurriao, Iloilo City. Ang GMA Super Radio DYSI ginamentenar sa mga masunod ng mga personnel na lisensyado sa National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Rizalde Basco, Unit Head Iloilo Radio Broadcast Operations Edwin Salcedo, Alan Sumagaysay, Benji Abido, Anthony Oranyo, kag Raymond Bigno. GMA Super Radio DYSI is now signing off. Mga kauturan, ang aton pong sudnon nga ambahanon.